السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث صحيح مسلم. حدثنا عبد الرحمن بن سلام بن عبيد الله الجمحي حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. فقال رجل: يا رسول الله، أدع لها أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، أدع لها أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث الربيع. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Salam bin Ubaidullah al-Jumahi. Telah menceritakan kepada kami Arabi, yaitu Ibnu Muslim dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 70.000 orang dari umatku akan masuk surga tanpa dihisap. Lalu seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah supaya aku tergolong dari kalangan mereka. Beliau pun berdoa, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam golongan mereka itu. Kemudian seorang dari golongan Ansyar ikut berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah supaya aku tergolong dari kalangan mereka. Beliau bersabda, Ukasyah telah mendahului kamu dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syubah, dia berkata, aku mendengar. Muhammad bin Ziyad, dia berkata, aku mendengar. Abu Hurairah berkata, aku mendengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semisal hadits Rabi. Hadits riwayat Muslim. Haddathani Harmalah bin Yahya akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala haddathani Sa'id bin al-Musayyab anna Aba Hurairah حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال: يا رسول الله، أدع ألها أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أدع لها أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. Telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab, dia berkata,
telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Al-Musayyab bahwa Abu Hurairah telah menceritakan kepadanya. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 70.000 dari umatku akan masuk surga tanpa dihisap. Wajah mereka bersinar seperti sinar bulan purnama. Abu Hurairah berkata, Ukazia bin Mishan al-Asadi berdiri mengangkat jubah putih bergaris-garis di atasnya seraya berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Dia menjadikanku termasuk golongan mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, jadikanlah dia termasuk golongan mereka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu telah didahului oleh Ukasyah. Hadits riwayat Muslim. وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوى قال حدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 زمرة واحدة منهم على صورة القمر. Telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb, telah mengabarkan kepadaku Haywah, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Yunus dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 70.000 orang dari umatku akan masuk surga. Wajah mereka semua seperti rembulan. Hadits riwayat Muslim. Haddatsana Yahya bin Khalaf al-Bahili حدثنا المعتمر عن هشام بن حسان عن محمد يعني ابن سيرين قال حدثني عمران قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب قالوا ومن هم يا رسول الله قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة فقال أدع لها أن يجعلني منهم قال أنت منهم قال فقام رجل فقال يا نبي الله أدع لها أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Khalaf al-Bahili, telah menceritakan kepada kami Al-Muktamir dari Hisham bin Hasan dari Muhammad, yaitu Ibnu Sirin, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Imran, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan masuk surga dari golongan umatku sebanyak 70.000 orang tanpa hisab. Mereka bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah orang yang tidak melakukan pengobatan tidak melakukan ruqyah, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Lalu Ukasyah berdiri seraya berkata, berdoalah untukku agar Allah memasukkanku ke dalam kelompok mereka. Beliau bersabda,
kamu termasuk mereka. Perawi berkata, seorang laki-laki berkata, "Wahai Nabi Allah, berdoalah untukku agar Allah menjadikanku termasuk golongan mereka." Beliau bersabda, "Kamu telah didahului oleh Ukasyah." Hadits riwayat Muslim. Haddatsani Zuhair bin Harb, haddatsana Abdullah Samad bin Abdul Warith, haddatsana Hajib bin Umar Abu Khushaynah al-Thaqafi, haddatsana al-Hakam bin al-A'raj, an Imran bin Husayn, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Abdus Syamad bin Abdul Warits, telah menceritakan kepada kami Hajib bin Umar Abu Husyainah As-Sakafi, telah menceritakan kepada kami Al-Hakam bin Al-Araj dari Imran bin Husain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan masuk surga dari golongan umatku sebanyak 70.000 orang tanpa hisab. Mereka bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah orang yang tidak melakukan ruqyah, tidak bertathayur, dan tidak melakukan pengobatan dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Hadits riwayat Muslim. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Abdul Aziz, yani ibn Abi Hazim, an Abi Hazim, an Sahl bin Sa'ad, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000. لا يدري أبو حازم أيهما قال: متماسكون آخذ بعضهم بعضا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz, yaitu Ibnu Abu Hazim dari Abu Hazim dari Sal bin Sa'ad bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh akan masuk surga dari umatku sebanyak 70.000 orang, atau 700.000. Abu Hazim tidak tahu mana yang beliau ucapkan. Mereka masuk ke surga dalam keadaan berpegangan antara satu sama lain, sehingga orang yang pertama tidak akan masuk sehingga orang yang terakhir dari mereka memasukinya. Wajah mereka bagaikan sinar bulan purnama. Hadits riwayat Muslim. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلأة ولكني لدغت. قال: فماذا صنعت؟ قلت: استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. فقال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال: الأرقية اللاو من عين أو حمة.
فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت على الأمم فرأيت النبي ومعه رهيط، والنبي ومعه الرجل، والرجل أني، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكني انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر، فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب والأعذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب والأعذاب، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: أدع لها أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدع لها أن يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن سعيد بن جبير حدثنا ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت على الأمم. ثم ذكر باقي الحديث نحو حديث هشيم، ولم يذكر أول حديثه. Telah menceritakan kepada kami Said bin Mansur, telah menceritakan kepada kami. Hushaim telah mengabarkan kepada kami Hushaim bin Abdurrahman, dia berkata, saya pernah bersama Said bin Jubair, lalu dia berkata, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Aku menjawab, aku. Kemudian aku berkata, tapi aku tidak ikut sholat, sebab aku disengat binatang. Said lalu berkata, lantas apa yang kamu perbuat? Aku menjawab, aku meminta untuk diruqyah. Said bertanya, apa yang membuatmu untuk melakukan hal tersebut? Aku menjawab, sebuah hadits yang diceritakan Asy-Syabai. Said bertanya lagi, apa yang diceritakan Asy-Syabai kepada kalian? Aku menjawab, dia telah menceritakan kepada kami dari Buraidah bin Husayb al-Aslami bahwa dia berkata, tidak ada ruqyah kecuali disebabkan oleh penyakit ain dan panas, keracunan. Maka Said pun menjawab, telah berbuat baik orang melaksanakan sesuai apa yang telah ia dengar akan. Tetapi Ibnu Abbas telah menceritakan kepada kami dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda,
Aku telah diperlihatkan oleh Allah beberapa golongan umat manusia. Aku lalu melihat seorang nabi yang bersamanya sekumpulan manusia. Ada juga nabi yang bersama dengan 1 atau 2 orang lelaki saja, dan seorang nabi tanpa seorang pengikut pun. Tiba-tiba diperlihatkan kepada aku sekumpulan orang. Lalu aku menyangka mereka adalah dari umatku. Tetapi dikatakan kepadaku, mereka adalah Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya. Tetapi lihatlah ke ufuk. Lalu aku pun melihatnya. Ternyata terdapat satu kumpulan yang ramai. Lalu dikatakan lagi kepadaku, lihatlah ke ufuk yang lain. Ternyata di sana juga terdapat satu kumpulan yang ramai. Dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu dan bersama mereka ada 70.000 orang yang akan memasuki surga tanpa dihisap dan disiksa. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bangkit lalu masuk ke dalam rumahnya. Orang-orang telah memperbincangkan mengenai mereka yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisap dan disiksa. Kemudian sebagian dari mereka berkata, mungkin mereka adalah orang-orang yang selalu bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang mengatakan, mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam dan tidak pernah melakukan perbuatan syirik terhadap Allah. Mereka mengemukakan pendapat masing-masing. Ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka. Lalu beliau bertanya, apa yang telah kalian perbincangkan? Mereka pun menerangkan keadaan tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan ruqyah, tidak meminta supaya diruqyah, tidak meramalkan perkara-perkara buruk, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Uqasya bin Mihsan berdiri lalu berkata, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk dari kalangan mereka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu termasuk dari kalangan mereka. Kemudian seorang lelaki lain berdiri dan berkata, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk dari kalangan mereka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ukasyah telah mendahuluimu, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail dari Husain dari Said bin Jubair, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diperlihatkan kepadaku suatu umat
Kemudian dia menyebutkan sebagian hadits tersebut semisal dengan hadits Husyaim, dan dia tidak menyebutkan awal haditsnya. Hadits riwayat Muslim. Wallahu a'lamu bis-sawabi.